हेलो दोस्तों, मेरा नाम नोमी है। आज मेरे पास आपके लिए कुछ सवालात हैं। बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या जज्बाती सेहत ज़रूरी है? सलामती व बरकत हो उन लोगों पर जो दीन दुनिया में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और जिनके अमल से इंसानों को ज़िंदगी की दुरुस्त सिमत मिलती है। दोस्तों, आज मैं आपसे आप ही के बारे कुछ सवाल करूँगा। हर सवाल का ताल्लुक सिर्फ आपकी ज़ात से है, इसलिए जवाब देते वक्त दूसरों की तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ देखकर जवाब दीजिएगा। मेरा पहला सवाल, क्या जिस्मानी सेहत ज़रूरी है? यकीनन आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बेशक जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। तभी तो हम ज़िंदगी के सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी मुलाजमत, हमारी घरेलू ज़िंदगी, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी इबादत और हमारा एंटरटेनमेंट, हर चीज़ हमारी जिस्मानी सेहत से जुड़ी है। और इस जिस्मानी सेहत को मेंटेन रखने के लिए हम किस कदर सोचते और ख्याल करते हैं। अच्छा खाना, परहेज़ी खाना, वर्जिश, साफ़ सुथरा माहौल, जज्बाती सेहत ज़रूरी है। अब आप सब सोच रहे होंगे, क्या ज़हनी सेहत? अरे हम सब ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं, हम पागल हैं क्या? कैसा बेहुदा सवाल है। और जज्बाती सेहत, ये होती क्या है? दोस्तों, मैं बताता चलूँ। ज़हनी सेहत इंटेलिजेंट कोशेंट कहलाती है, जिसके ज़रिए से किसी भी शख्स की ज़हानत को मापा जा सकता है। और इमोशनल कोशेंट किसी भी फ़र्द की जज्बाती व सलाहियत को नापने का तरीका व पैमाना है। सवाल है, जज्बाती सेहत है क्या? अच्छा, अब ज़रा सोचिए, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपको फ़लाँ बीमारी हो गई है, तो आप हैरतज़दा होकर जवाब देंगे, क्या? कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, फिर ये बीमारी कैसे हो गई? मेरा सवाल अब भी वही है, मैं दोहराता हूँ, क्या ज़हनी और जज्बाती सेहत ज़रूरी है? कुरान मजीद में है, अल्लाह फरमाता है, और इंसान के बदन में एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ठीक काम करे तो पूरा जिस्म ठीक काम करता है, और वो है दिल। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर इंसान की ज़हनी और जज्बाती सेहत का ज़िक्र हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर इंसान की ज़हनी व जज्बाती सेहत का ज़िक्र हुआ है। सोचें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती सेहत की कितनी फ़िक्र है। मैं जब भी कभी दोस्तों और तलबा से सवाल करूं कि क्या अल्लाह को हमारे एहसासात की फ़िक्र है, उनका जवाब फ़ौरन आता है, नहीं। मेरा अगला सवाल होता है कि क्या अल्लाह पाक को हमारी जिस्मानी सेहत, जिस्मानी अज़ा की तंदुरुस्ती की फ़िक्र है? उसका जवाब भी फ़ौरन मिलता है, जी हाँ। मेरा सवाल होता है, आपको कैसे पता? आपको कैसे यकीन? तो जवाब मिलता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह फरमाया है, खुद को जिस्मानी अजियत देना, भूखा रखना, कत्ल करना या दूसरों को कत्ल करना, निजासत ज़दा रहना वगैरह, ये सब हराम है। एक दूसरे की इज्जत और जान और माल को एक दूसरे पर हराम किया गया है और एक दूसरे की मदद करना, ख्याल रखना का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला आपकी जिस्मानी सेहत के लिए कितने फ़िक्रमंद है, वैसे ही वो इंसान की ज़हनी व जज्बाती सेहत के लिए भी फ़िक्रमंद है। सूरत हजर में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हें पीठ पीछे बात करने, चुगली और गिबत करने से मना करता है। अब इस आयत पर गौर करें, ये जिस्मानी सेहत के बारे में तो नहीं, सेहत के बारे में है। अगर आप अचानक किसी के घर, किसी के कमरे या दफ्तर में जाएं और वहां मौजूद लोग आपकी मौजूदगी में बातचीत का रुख बदल दें या खामोश हो जाएं, तो आपके दिमाग में पहला ख्याल मनफी आएगा। यानी हो सकता है आपकी या किसी और की गिबत कर रहे हों या आपके और किसी और के खिलाफ साजिश कर रहे हों। ऐसी सूरत हाल में आपके दिमाग में वहम व शक आएगा, जो गुस्सा व नफरत में तब्दील हो जाएगा। क्या ये चीज़ें जज्बाती अजियत का बायस नहीं? इसी तरह एक दूसरे के बुरे नाम रखना, किसी की खूबी से हसद करना, किसी की खामी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब जिस्मानी तशद्दुद में नहीं बल्कि जज्बाती तशद्दुद के ज़ुमरे में आता है। ये बात तहकीक के बाद साबित की है कि इंसान के अंदर खौफ, हसद, गुस्सा और ख्वाहिश के वक्त मनफी असरात पैदा होते हैं, जो उसके ब्रेन को रद्द-ए-अमल के लिए उकसाते हैं। इसके नतीजे में इंसान ज़ुबान, हाथ, अमल से ऐसे काम कर जाता है जिस पर इसके बाद पछतावा होता है। इसी वजह से इस अमल से मना किया गया है, जिसमें इंसान को जज्बाती धचका लगे, यानी दुख, खौफ और परेशानी हो, या ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जिसको पूरा करने के लिए उसे हलाल और हराम में फ़र्क भूल जाए। आपकी जज्बाती सेहत डायरेक्ट आपकी जिस्मानी व ज़हनी सेहत से जुड़ी है। आप सर्च कर सकते हैं, जज्बात के
انسان کی ذہنی و جسمانی صحت پر کیا اثرات ہیں؟ ہم سب نے اور ہمارے معاشرے میں جذباتی صحت کو کبھی اہمیت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ مذاق ہی اڑایا گیا، کیونکہ ہمارے نزدیک جذبات سے مراد صرف خواہش، محبت و نفرت ہی ہے۔ حالانکہ غم و غصہ، خوف، فکر، مایوسی، سکون، یہ سب ذہنی صحت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ ان سب چیزوں سے کیسے بچنا ہے، تاکہ آپ جسمانی و جذباتی طور پر مضبوط شخصیت بن سکیں۔ نمبر 1، اپنے جذبات پر خود غور کریں۔ کون سی چیزیں یا باتیں آپ کے جذبات پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں اور آپ سے نیگیٹو رد عمل کرواتی ہیں؟ اگر آپ کی زبان، آپ کی ذات، آپ کی سوچ اور آپ کا رد عمل پر کنٹرول نہیں، تو آپ دوسروں کے خوف اور فکر کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی تربیت کا اثر نہیں لیتے، ان کی بات نہیں سنتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کا فوراً جواب آئے گا، ہاں، یہ ٹی وی، سوشل میڈیا، موبائل اور انٹرنیٹ کے اثرات ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے باہر دوستوں کا، معاشرے کا اثر ہے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے بچوں پر جادو کروایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو آپ کا اثر، آپ کی تعلیم، یہ سب کہاں گیا؟ کیا بچے اپنے بڑوں کی کاپی نہیں کرتے؟ بے شک وہ کرتے ہیں۔ آپ سچ بولیں، سچ سنیں اور پھر سچ کو سچ سمجھ کر قبول کریں تو آپ کا بچہ بھی آپ سے ہمیشہ سچ ہی بولے گا۔ آپ اپنے بچوں پر بھروسہ و اعتماد کریں۔ جب وہ کسی رشتہ دار، مرد، عورت یا ان کے ساتھ رویہ بتائیں تو اس پر یقین کریں۔ ان کو یقین دلائیں۔ اچھے اور برے حالات میں، فیصلوں میں اور نتائج میں آپ ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ جہاں ان کو فیصلہ کرنے میں مدد چاہیے، ان کی مدد کریں۔ جب ان کو کسی کام، تعلیم، ہنر، جاب یا شادی میں فیلئر ملتا ہے تو ان کو منفی باتیں کہنے کی بجائے، ان کے نصیب کو کوسنے کی بجائے، انہیں بد دعائیں دینے کی بجائے، ہر جگہ، ہر وقت انہیں تانے دینے کی بجائے کہ کسی بھی ناکامی میں زندگی ختم نہیں ہوتی، ہر دکھ تکلیف ایک آزمائش ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان کی جسمانی، ذہنی اپیرنس، قابلیت، رنگ، نین نقش اور معاشی طور پر غیر مستحکم ہونے پر ان کو تانے دینے، برے ناموں سے پکارنے اور ان کی دل آزاری کرنے کی بجائے ان کی توجہ ان کی خوبیوں کی طرف دلائیں۔ اپنی محبت اور زندگی میں دوسری اشیاء کی طرف اپروچ کی طرف کریں۔ کوئی بھی ناکامی زندگی کا اینڈ نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے دوستوں میں، اپنی سرگرمیوں میں ہمیشہ اپنے ارد گرد بسنے والے اپنے ہی گھر کے افراد کے چہروں پر چھائی ہوئی اداسی اور خوف نظر نہیں آتا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر وہ آپ سے ذکر کرتے ہیں تو آپ ان سے جھگڑتے ہیں یا انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے مسائل کا حل آپ کے پاس نہیں اور آپ لاجواب ہیں۔ ان کے ابہام دور کرنے کے لیے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کر جاتے ہیں، ویسے ہی ان کو زندگی کی نعمتوں کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ پاک پر ان کا یقین بڑھائیں۔ اگر وہ مایوس ہو چکے ہیں اور ناکامی کے دکھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تو ان کو انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں مشکلات اور صبر کے بارے میں بتائیں۔ آخر میں ایک بات، کوئی بھی دعا اور دوا اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی محبت اور توجہ اثر کرتی ہے۔ بہن بھائی، والدین اور ارد گرد کے لوگوں سے درگزر کریں، انہیں عزت اور محبت اور توجہ دیں، دل آزاری نہ کریں، اپنی نسلوں میں منفی چیزیں نہ پھیلائیں۔ یہی چیزیں ان کو ذہنی مریض بنائیں گی اور وہ مستقبل میں آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گے۔